এই যে আমি আছি, খালি বাইदक देहन ना। हाँ गुली मत करो। हाँ बात बताएंगे, बताओ। ना मरता नहीं है, देखता है। গাড়ির পাশে মোড় রাখার সিনারিটা বিরাট মজা লাগছে, গাছ গোছালি। ভাই সাহেব দেখেন, খালি বাইदक देहन না, আমাকে দেখেন। মজা মজা মজা। এ বহুত ধনী করে রেখে দি, ওই জন্য যেন একদম লাল লিপস্টিক দিছে। গাড়িটাও দামি গাড়ি আছে, বুঝছেন? আপনারা মজা করে দেখেন। ধনী গাড়ি মারু, ধনী গাড়ি মারু, মারে গেছি করা। আহা गुली 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 ठास। ना 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 ना, ऐसा नहीं करने का। सब्सक्राइब मी, फॉलो, शेयर मी, लाइक मी प्लीज, हेल्प मी फ्रेंड।